আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো। মোহাম্মদ ইমানুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, উচ্চতর গণিত, মোহাম্মদপুর আইডিয়াল কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, 2020-2021 শিক্ষাবর্ষের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম। Explain 10D 1 number 3 indication of dx divided by x into x minus 1 into x minus 3 একের 5 integration of 2x plus 3 divided by x cube plus x square minus 2x dx 2 integration of x square divided by x square x minus 1 dx 3 number integration of x plus 35 divided by x square minus 25 dx সমাধান একে 3 নম্বর মনে করি one divided by x into x minus 1 into x minus 3 পবের চিহ্ন a divided by x plus b divided by x minus 1 plus c divided by x minus 3 1 নম্বর সমীকরণ। 1 নম্বর সমীকরণের উভয় পক্ষকে x into x minus 1 into x minus 3 দ্বারা গুণ করে পাই। অন অবের চিহ্ন a divided by a into x minus 1 into x minus 3 plus bx into x minus 3 plus cx into x minus 1 2 নম্বর সমীকরণ। 2 নম্বর সমীকরণে x equal 1 বসাইয়া পাই বা 1 equal a 1 minus 1 into 1 minus 3 plus b into 1 1 minus 3 plus c into 1 1 minus 1 বা 1 equal 0 minus 2b plus 0 equal minus 2b equal 1 বা b equal minus 1 divided by 2
আবার 2 নম্বর সমীকরণে x equal 3 বসাইয়া পাই 1 equal a 3 minus 1 3 minus 3 plus b into 3 3 minus 3 plus c into 3 minus 1 বা 1 equal 0 plus 0 plus 6c বা 6c equal 1 অতএব c equal 1/6 এবং 2 নম্বর সমীকরণে x equal 0 বসাইয়া পাই 1 equal a 0 minus 1 0 minus 3 plus b into 0 0 minus 3 plus c into 0 0 minus 1 বা 1 equal 3a plus 0 বা 3a equal 1 অতএব a equal 1/3 a b ও c এর মান 1 নম্বরে বসাইয়া পাই 1 divided by x into x minus 1 x minus 3 equal 1 divided by 6 x minus x minus 1 divided by 2 x minus 3 plus 1 divided by 6 x minus 1 equal 1 divided by 6 1 by x minus half 1 divided by x minus 3 plus 1 divided by 6 1 divided by x minus 1 অতএব integration of x into x minus 1 x minus 3 dx equal
integration of 1 divided by x dx minus half integration of x 1 divided by x minus 3 dx plus 1 divided by 6 integration of 1 divided by x minus 1 dx. অতএব integration of x divided by x into x minus 1 x minus 3 equal dx equal 1 divided by 6 ln x minus half ln modulus x minus 3 plus 1 divided by 6 ln modulus x minus 1 plus c. Answer. পাঁচ নম্বর মনে করি 2x plus 3 divided by x cube plus x square minus 2x equal 2x plus 3 divided by x into x square plus x minus 2 equal 2x plus 3 divided by x into x square plus 2x minus x minus 2 equal 2x plus 3 divided by x into x plus 2 minus 1 x plus 2 equal 2x plus 3 divided by x into x minus 1 into x plus 2 অবেদ চিহ্ন a divided by x plus b divided by x minus 1 plus c divided by x plus 2. এক নম্বর সমীকরণ এক নম্বর সমীকরণের উভয় পক্ষকে x into x minus 1 into x plus 2 দ্বারা গুণ করে পাই। অতএব 2x plus 3 equal a into x minus 1 x plus 2 plus b x into x plus 2 plus cx into x minus 1 2 নম্বর। দুই নম্বর সমীকরণের x equal 1 বসাইয়া পাই
2 into 1 plus 3 equal a into 1 minus 1 plus 2 plus b into 1 into 1 plus 2 plus c into 1 into 1 minus 1. But 2 plus 3 equal 0 plus 3b plus 0. But 5 equal 3b. অতএব b equal 5 divided by 3 আবার 2 নম্বর সমীকরণে x equal minus 2 বসাইয়া পাই 2 into minus 2 plus 3 equal a into 2 minus 1 into 2 plus 2 minus 2 plus b into minus 2 plus 2 plus c into minus 2 into minus 2 minus 1. বা minus 4 plus 3 equal 0 plus 0 plus 6 বা minus 1 equal 6 অতএব c equal minus 1 divided by 6. c equal minus 1 divided by 6. এবং 2 নম্বর সমীকরণে x equal 0 বসাইয়া পাই 2 into 0 plus 3 equal a 0 minus 1 into 0 plus 2 plus b into 0 into 0 plus 2 plus c into 0 into 0 minus 1. বা 3 equal minus 2m plus 0 বা minus 2a equal 3 অতএব a equal minus 3 divided by 2.
এ বি ও সি এর মান 1 নম্বরে বসাইয়া পাই 2x plus 3 divided by x into x minus 1 into x plus 2 equal 1 divided by 6 divided by x plus 5 divided by 3 divided by x minus 1 minus 3 divided by 2 divided by x plus 2. অতএব integration of 2x plus 3 divided by x into x minus 1 into x plus 2 dx equal integration of 1 divided by 6 divided by x plus 5 divided by 3 divided by x minus 1 minus 3 divided by 2 divided by x plus 2 dx equal 1 divided by 6 integration of 1 divided by x dx plus 5 divided by 3 integration of 1 divided by x minus 1 dx minus 3 divided by 2 integration of 1 divided by x plus 2 dx. Equal 1 divided by 6 ln modulus x plus 5 divided by 3 ln modulus x minus 1 minus 3 divided by 2 ln modulus x plus 2 plus c. Answer. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমরা সকলেই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। খোদা হাফেজ।